Ay guys, nakakamiss yung barbecue guys. O, tingnan nyo. Kain tayo guys. Live update as of today, barbecue. Nyo guys, oh, may langaw guys. Kain tayo guys. May naantay pa ako si Juliet yung kasama ko. Tagal naman ni Juliet. Juliet, nasan ka na Juliet? Nandito na si Juliet guys. Kain na kami guys. Hindi siya na-inform guys na nabablog siya ngayon sa aking vlog for today. Dapat kaya i-vlog mag-vlog ka Yeah. para sa future. Yes guys.